یسوع مسیح جو ہے 10 کوڑیوں کو شفا دیتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک واپس آتا ہے، ان میں سے ایک لوٹتا ہے جو خدا کی شکر گزاری کرتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں نعمان کوڑی جو ہے اور آج کے انجیل مقدس میں سے 10 میں سے ایک کوڑی جو ہے وہ واپس آتے ہیں، وہ شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا کی طرف لوٹتے ہیں۔ بائبل مقدس میں واپس آنے پر اور لوٹنے پر زور دیا گیا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے انسانوں کے واپس آنے پہ زور دیتی ہے۔ خدا کا کلام ہم سب کو واپس خدا کی جانب لوٹنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس لیے چاہے روزوں کے ایام ہوں، روزوں کے ایام میں انسان کے واپس خدا کی جانب لوٹنے پہ زور دیا جاتا ہے۔ چاہے کرسمس سے پہلے آمد کے ایام ہوں، انسان کی واپسی پہ زور دیا جاتا ہے۔ اور چاہے عام دنوں کی عبادت کیوں نہ ہو، خدا کا کلام جو ہے سب پر یہ زور دیتا ہے کہ سب خدا کی جانب لوٹے۔ اس لیے جب انسان واپس لوٹتا ہے، واپس آتا ہے، خدا سے برکت پاتا ہے۔ مقدس لوکا کے انجیل میں مسرت بیٹے کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور باپ سے دور چلا جاتا ہے۔ اور جب وہ اپنے گناہ سے واپس لوٹتا ہے تو اس کا واپس آنا جو ہے اس کا کھویا ہوا مقام اسے واپس دلواتا ہے۔ گناہ کی حالت میں جو مقام اس نے کھو دیا تھا، واپس لوٹنے پر، واپس آنے پر کھویا ہوا مقام جو ہے وہ پھر اسے مل جاتا ہے۔ سلیپ پہ جو ڈاکو مر رہا ہے وہ دوسرے ڈاکو کو کہتا ہے کہ ہم اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں، جو ہم نے کیا ہے اسی کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ اور سلیپ پہ ڈاکو جب خدا کی جانب لوٹتا ہے تو وہ خدا سے بہشت کا، جنت کا کلمہ پا لیتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس لیے ہم انسانوں کو خدا کی جانب اور انسانیت کی جانب لوٹنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم خدا سے اور انسانوں سے دور ہوتے ہیں، اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم واپس لوٹیں، واپس آئیں، خدا سے برکت ملے گی۔ اس لیے دنیا کی گہما گہمی میں، دنیا کی تیزی میں، دنیا کے آگے بڑھنے کی وجہ سے، تیز رفتاری کی وجہ سے انسان نہ جانے کتنے خوبصورت رشتوں کو کھو چکا ہے۔ انسان خوبصورت یادوں کو کہیں نہ کہیں کھو بیٹھا ہے۔ اس لیے خدا آج کے کلام میں فرماتا ہے کہ انسان بہت تیز ہو چکا ہے، بہت آگے بڑھ چکا ہے، وہ شاید پیچھے نگاہ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے آج کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس دنیا کی تیزی میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں اور نہ جانے پیچھے کتنے خوبصورت رشتے کھو گئے ہیں، نہ جانے کتنے پیچھے رشتے تھے جنہیں ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، جو ہماری زندگی کی حسین یادیں ہیں، خوبصورت ترین اور پیارے رشتے ہیں، ہم انہیں کہیں نہ کہیں کھو بیٹھے ہیں۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم لوٹیں، واپس دیکھیں، ان رشتوں کو ڈھونڈیں۔ بہت خوبصورت یادیں ہیں، بہت خوبصورت رشتے ہیں کہ جن کو آپ کھو چکے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ان رشتوں کی جانب لوٹیں۔ اس لیے جب واپس لوٹتے ہیں خدا برکت دیتا ہے۔ خدا انسانوں سے چاہتا ہے کہ انسان وقت کو ضائع کرنے سے لوٹ کر وقت کا بہتر استعمال کرے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان نافرمانی سے فرما برداری کی طرف لوٹے، نفرت سے محبت کی طرف لوٹے، اور جب واپس لوٹیں گے خدا کی بہت ساری برکات کو پائیں گے۔ جو انسان اپنی زندگی میں لوٹنا چاہتا ہے، واپس آنا جانتا ہے، وہ نجات پاتا ہے، برکت پاتا ہے، ترقی پاتا ہے، خوشی پاتا ہے، خوشحالی پاتا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی برکتیں ہیں اس انسان کے نصیب میں ہو جاتی ہیں جو واپس لوٹنا چاہتا ہے، جو واپس آنا چاہتا ہے۔ خدا اسے اپنی برکتوں کی کثرت عنایت فرماتا ہے۔ اور جو لوگ واپس نہیں آتے ہیں، جو واپس لوٹنا نہیں جانتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ مٹ جاتے ہیں۔ بابل کے برج میں لوگ خدا سے ضد کرتے ہیں کہ ہم نے برج بنا کے چھوڑنا ہے، اور وہ خدا کی جانب واپس نہیں آتے ہیں، اور نہ تو وہ برج بنا پاتے ہیں، اور وہ خود بھی ختم ہو جاتے ہیں، وہ خود بھی ان کا انجام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب نوح کے وقت میں بھی جب نوح کشتی بناتا ہے، نوح کے طوفان میں بھی نوح جو ہے وہ نبوت کرتا ہے، وہ کہ انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ گناہ کو ترک کر کے خدا کی جانب لوٹے، اور جب انسان نہیں لوٹتے ہیں تو وہ پھر پانیوں میں فنا ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک زندگی جو ہے وہ واپس
वापस लौटने में है, वापस आने में है। और खुदा आज इसी बात पे जोर देता है कि हम वापस आए, वापस लौटे, बहुत सारे प्रकार पाएंगे। इसलिए जो लौटते हैं वही शुक्रगुजारी करते हैं, और शुक्रगुजारी जो है ये खुदा को पसंद है। इसलिए पिछले साल में, उससे पिछले साल भी एक कोरोना वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा था। उसने बहुत सारी जिंदगियों को ख़त्म भी किया। इंसान ने एक मुश्किल फिर से दौर देखा, और इस मुश्किल दौर ने इंसान को बहुत कुछ सिखाया। बहुत सारे वाक़यात हुए। इन बहुत सारे मशहूर वाक़यात में से एक वाक़या कि जब इंसान कोरोना वायरस से मुतासर होता, उसको सांस लेने में दुश्वारी होती थी। तो एक बहुत ही अमीर शख्स जो था वो भी कोरोना से मुतासर हुआ, उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। और जब हॉस्पिटल में दाखिल करवाया तो उसे मसनूई गैस दी गई ताकि उसकी ज़िंदगी बहाल रहे, उसका सांस बहाल रहे। और कुछ दिनों बाद जब उसकी सेहत बहाल होती है तो डॉक्टर्स के पास जाता है कि अभी मैं ठीक हूँ, अभी मैं वापस घर जाना चाहता हूँ। तो जब वो वापस घर जाना चाहता है तो उसे एक लंबा सारा बिल दिया जाता है ताकि उसकी पेमेंट करे और वो अपने घर जा सके। और जब वो बिल को देखता है तो वो रोना शुरू कर देता है। और डॉक्टर्स उससे कहते हैं कि तू तो बड़ा अमीर शख्स है, तू क्यों रो रहा है? वो कहता है कि मैं बिल की वजह से नहीं रो रहा हूँ, पेमेंट की वजह से परेशान नहीं हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे खुदा ने इतने सालों तक मुझे मुफ्त ऑक्सीजन दी है, कुदरती ऑक्सीजन दी है, और खुदा ने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं है। आपने चंद दिन मुझे ऑक्सीजन दी है, और वो भी मसनूई दी है, और आपने मुझे एक लंबा सारा बिल दे दिया है। वो खुदा का शुक्र करता है, खुदा से मुखातब होता है कि खुदाया तेरा शुक्र हो, तूने चीज़ों को अपने इख्तियार में रखा है, चीज़ों को अपने हाथों में रखा है। अगर सब कुछ इंसानों के हाथों में आ जाता, वो हर एक चीज़ के लिए लंबा लंबा बिल देता, एक लंबी सारी फीस देता कि इंसानों को हर एक अमल की पेमेंट करनी पड़ती। और वो खुदा का शुक्र करता है कि खुदा ने उसे मुफ्त ऑक्सीजन दी है, और वो खुदा की हम्द करता है। इसलिए हमें भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रकार को देखना चाहिए, और जब प्रकार को देखते हैं फिर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इसलिए आज की पहली तिलावत में भी जब नुमान कोढ़ी आता है, 10 में से एक कोढ़ी वापस लौटता है, तो यीशु मसीह एक सवाल करता है। वो जो एक कोढ़ी वापस आया है, यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि बाकी लोग कहाँ हैं, बाकी कहाँ चले गए हैं। इससे मुराद ये नहीं है कि खुदा को नहीं पता है कि वो कहाँ गए हैं, या खुदा ये नहीं जानता कि उनको शिफा मिली है या नहीं मिली है। खुदा सब कुछ जानता है, लेकिन खुदा जिनको बरकत देता है फिर खुदा पसंद करता है कि वो शुक्रगुजारी भी करें। तकवीर की किताब उसके 3 बाब की 9वीं आयत में लिखा है कि जब आदम गुनाह करता है, खुदा की नाफरमानी करता है, तो खुदा उससे इसी तरह का सवाल करता है कि ऐ आदम तू कहाँ है। फिर उसके बाद 4 बाब की 9वीं आयत में तकवीर की किताब में जब काइन जो है अपने भाई हाबिल को कत्ल करता है, तो खुदा काइन से पूछता है कि तेरा भाई कहाँ है। जब खुदा सवाल करता है तो इसका मतलब होता है कि मामला भी संगीन है, मामला भी बिगड़ चुका है, बात अभी ज़्यादा खराब हो गई है। फिर खुदा जो है वो सवाल करता है। इसलिए खुदा हम ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि खुदा को हमसे सवाल ना करना पड़े, कि खुदा हमसे ये ना कहे कि तुमने ज़मीन पे ज़िंदगी क्या गुजारी है, ज़मीन पे किया क्या है, अपने अय्याम में दूसरों के साथ भला क्या किया है। बल्कि खुदा खुद कहे कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पीने को दिया, बीमार था, तुम मेरी तमामदारी को आए। इसलिए खुदा चाहता है कि ज़मीन पे ऐसी ज़िंदगी गुजारे कि खुदा को सवाल ना करना पड़े। खुदा सवाल तब भी करता है जब मामला ज़्यादा संगीन होता है, संगीनी की हालत में खुदा सवाल करता है। इसलिए ऐसी ज़िंदगी ना गुजारे कि खुदा को हमसे आसमान पे सवाल करना पड़े, पूछना पड़े कि ज़मीन पे किया क्या है, अय्याम में किया क्या है, अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में क्या किस तरह दिन गुजारे। बल्कि जब हम खुदा के पास लौटे तो खुदा खुद कहे कि तूने भला किया है, नेकी की है, रहम किया है। इसलिए अपनी ज़िंदगी के अय्याम जो है वो इस तरह से गुजारने चाहिए कि खुदा को सवाल ना करना पड़े, बल्कि वो खुदा खुद कहे कि जब मैं भूखा था तुम मेरे पास आए, मुझे खाने को दिया, प्यासा था तुमने मुझे पीने को दिया। इस तरह की ज़िंदगी गुजारे कि खुदा हमें आसमान में हमारे अच्छे कामों को बरकत हमारी ज़िंदगी में अता फरमाए। इन खुदावंद से बड़ी आजिज़ी के साथ ये इल्तिजा करते हैं
बख्शने के जिस तरह हम पाक शराबत लेकर तेरे बेटे के पाक बदन और खून से परवरिश पाते हैं, उसी तरह उसकी इलाही ज़ात में भी शुक्र करें जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुदावंद आप सब के साथ हो, आपके साथ भी हो। कादर मुतलिक खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स की बरकत आप सब पर और आपके घरों पर हमेशा तक कायम रहे। आमीन। हमारी इबादत हो चुकी, खुदावंद की सलामत और मोहब्बत मिल जाए। खुदा का शुक्र हो। तो ये था आज का कलाम। हम लोग चर्च से वापस आ चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का कलाम जो है वो अच्छा लगा होगा, सुन के बरकत पाएंगे। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा बरकत दे, आपके घर वालों के साथ हो और आपके साथ हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर बटन को दबा देगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।